द्वितीय श्रेणी पिला माने आज भिडियो में आलोचना करबा तुमर गणित कार्यपुस्तिका बहिर सप्ताह 7 को आम आलोचना करबा बुझिबा। तो पिला माने देखो प्रथम प्रश्न दिया उदाहरण देखी खाली घर पूरण कर। एडा 10टी काठी अच्छी गोटे बिड़ारे 10टी काठी सेमती देखो उदाहरण गोटे दिखाई 10टी काठी अच्छी तेणु 1 10 2 1 मिसिले केते हबो 12 सेहीपरि भाव में केतोटी अच्छी 1 2 3 4 एठी लिखिदबो 4 10 केतोटी काठी अच्छी गणिकी लिखिदबो 1 2 3 4 5 5 1 केते हबो 45। तापरे एठी केतोटी बिड़ा अच्छी गणित 1 2 3 4 5 6 एठी लिखिदबो 6 10 एठी केतोटी काठी अच्छी 4टी एठी लिखिदबो 4 1 तो केते हबो 64। तापरे पुणी थरे गणिकी लिखि दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 1 2 3 4 5 6 7 7 1 केते हबो 87। तापरे पुणी थरे गणिकी लिखि दियो 1 2 3 4 5 6 7 7 10 1 2 3 4 5 6 6 1 केते हबो 76। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एठी लिखिदबो 9 10 एटा 3टी काठी अछि 3 1 केते हबो 93 बुझियला। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न देखो कौन कहते एठी देखो दशक दिया है एकक दिया है। तापरे प्रश्न कौन अच्छी उपरे थिबा दशक और एकक कोठरी जेकोसी दुईटी अंक व्यवहार करी 2 अंक विशिष्ट संख्या गठन करी खाली घरे लेख। ए जो दिया है आपको आम टिके जूम आउट करी नबा। एटा देख दिया है दशक एटा होची दशक घर एटा दशक घर एटा एकक घर थिबो 2 अंक विशिष्ट संख्या में गढ़िबा एठु नबा 3 एठु नबा 5 हैला 2 अंक विशिष्ट संख्या हला। तापरे एठु नबा 6 एठु नबा 1 लिखि दियो। तापरे एठु नबा 5 एठु नबा 3 पुणी थरे 7 को नियो एपटरु नबा में 4 तापरे एपटरु 4 को नियो एपटरु नियो 9 एपटरु 3 को नियो एपटरु 7 को नियो 3 7 पुणी थरे तमे एपटरु 3 नहीं पारिबो एपटरु 5 को नियो ए संख्याटी हे गला एडा हबनी एपटरु नबा में 7 एपटरु नबा में 5 बुझिहेला। तापरे एपटरु नबा में 3 एपटरु नबा में 7 तापरे एपटरु में नबा 5 को एपटरु नबा में 4 एपटरु नबा में 6 एपटरु नबा में 5 एपटरु नबा में 4 एपटरु नबा में 5 एपटरु नबा में 3 एपटरु नबा में 1 बुझेला। एपरि भावरे तमे लेखिबो। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न रे देखो दिया है उदाहरण देखी टोकेरु संख्या नहीं 2 अंक विशिष्ट संख्या गठन करी खाली घरे लेख। उदाहरण गोटे दिया है देखो 23
এই ଟୋକେଇରୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଆହେଇଛି 23 ଲେଖାହେଇଛି 2 10 3 1 ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା 4 ଏବଂ 5 କୁ କେତେ ଲେଖିବା 4 ଦଶକ 5 ଏକକ ତାପରେ ଆମେ ନେବା 36 3 6 ହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା 3 10 6 1 ସେହିପରି ଭାବରେ ତମେ ନେଇପାର 57 5 7 5 ଦଶକ 7 ଏକକ ତାପରେ ତମେ ନେଇପାର 46 46 4 ଦଶକ 6 ଏକକ ବୁଝିହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଦଶକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଦଶକ ଘରେ ଅଛି 4 6 କେତେ ହବ 46 ସଂଖ୍ୟା ହବ 46 ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା 53 ଦିଆଯାଇଛି 5 ଦଶକ କେତେ ହବ ଏଠି 3 ଏକକ ହେଲେ 53 ହବ ସେହିପରି ଭାବରେ 64 ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 6 ଦଶକ 4 ଏକକ 64 ତାପରେ 7 ଦଶକ ଅଛି 2 ଏକକ କେତେ ହବ 72 ଏଠି ଅଛି 85 ତ 5 ଏକକ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହବ 8 ଦଶକ ବୁଝିପାରିଲ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ ତାପରେ ଦେଖ ସପ୍ତାହ 7ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର 45 ଏଟା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 40 ଯୁକ୍ତ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ଦଶ 5 1 ସେହିପରି ଭାବରେ 24 କେତେ ହବ 20 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନ ସମାନ 2 ଦଶ 4 1 ତାପରେ 32 ଅଛି 30 ଯୁକ୍ତ 2 32 3 ଦଶ 2 1 ତାପରେ 49 40 ଯୁକ୍ତ 9 କେତେ ହବ 4 ଦଶ 9 1 ତାପରେ ଅଛି 57 50 ଯୁକ୍ତ 7 କେତେ ହବ 5 ଦଶ 7 1 ବୁଝିହେଲା 57 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର 12 10 ଯୁକ୍ତ 2 12 ତାପରେ 78 70 ଯୁକ୍ତ 8 ତାପରେ 29 20 ଯୁକ୍ତ 9 ତାପରେ ଅଛି 61 60 ଯୁକ୍ତ 1 ତାପରେ 45 40 ଯୁକ୍ତ 5 ତାପରେ ଅଛି 59 କେତେ ହବ 50 ଯୁକ୍ତ 9 ତାପରେ 64 60 ଯୁକ୍ତ 4 82 80 ଯୁକ୍ତ 2 ତାପରେ ଅଛି 91 90 ଯୁକ୍ତ 1 ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଗ୍ରିଡରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ କେତୋଟି 10ଟି 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ିବ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଡ଼ିବା ନବା କେତେ 14 ତାପରେ 45 15 16 ଏମିତି ଗଡ଼ିଦବ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରିଡରୁ ସଂଖ୍ୟା ନବ ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ିବ 5ଟି ହେଲା ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ 78 7 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା 68 8 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା 81 9ରେ ଲେଖିବା 46 10ରେ ଲେଖିଦବା 56 ବୁଝିପାରିଲ 10ଟି ହେଇଗଲା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 2 3 5 0 ଓ 6 କୁ ଥରେ ଲେଖାଏ ବ୍ୟବହାର କରି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଡ଼ 10ଟି ଏସବୁକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତ 1ରେ ଲେଖିବା ଆମେ 23 2ରେ 32 3 ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 50 4 ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 60 5 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 56 6 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା 62 7 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା କେତେ ଲେଖିବା 35 8 ନମ୍ବର ଲେଖିବା 52 9 ନମ୍ବର ଲେଖିଦବା 36 ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ଲେଖିଦବା କେତେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 30 ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 2 3 5 0 ଓ 6 କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ 10ଟି
जेपरी 26 विस्तारित होईची सेपरी 10टी लिखिदब हला 23 को हमें लिखिबा एवं विस्तारित करिबा 20 जुक्त 3 तापरे 2 नंबर लिखिदबा 35 विस्तारित रूप रे लिखिले हबो 30 जुक्त 5 3 नंबर रे लिखिबा 50 विस्तारित रे लिखिले हबो 50 जुक्त 0 4 नंबर रे लिखिदबा 65 60 जुक्त 5 5 नंबर रे हमें लिखिबा 60 60 जुक्त 0 6 नंबर रे लिखिदबा 32 30 जुक्त 2 तापरे 7 नंबर रे हमें लिखिबा 53 50 जुक्त 3 8 रे हमें लिखिबा 8 रे लिखिदबा 56 50 जुक्त 6 9 रे हमें लिखिदबा 9 रे केते लिखिबा पिला माने 20 लिखि दियो तो 20 जुक्त 0 10 नंबर एवं आरो शेष उत्तर रे लिखिबा 62 60 जुक्त 2 62 ए परि भाबरे लिखि दबो तापरे देखो खाली घर पूरण कर 42 डैश 10 डैश 1 अछि 4 10 2 1 37 3 10 7 1 26 2 10 7 1 59 5 10 9 1 68 6 10 8 1 तापरे 70 अछि 7 10 0 1 83 8 10 3 1 92 9 10 2 1 तापरे तुम मनरु 10टी 2 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ सेगुरको विस्तारित करी लेख हौ मनरु गड़ी दबो सपोज 12 लिखिदेली आको विस्तारित करिवो 10 जुक्त 2 तापरे 2 नंबर रे सपोज मु 8 30 लिखिदेली 30 जुक्त 8 विस्तारित करदेली 3 नंबर रे 25 लिखिदेली 20 जुक्त 5 विस्तारित हो गला तापरे 4 रे लिखिदेली 95 90 जुक्त 5 5 नंबर रे लिखिदेली मु 60 केते हबो 60 जुक्त 0 तापरे नंबर 6 रे केते लिखिबी 45 लिखि दियो 40 जुक्त 5 7 नंबर रे लिखि दियो 18 केते हबो 10 जुक्त 8 8 नंबर रे लिखि दियो 22 20 जुक्त 2 22 9 नंबर रे लिखि दियो 65 60 जुक्त 5 65 10 नंबर रे लिखि दियो 55 50 जुक्त 60 55 50 जुक्त 5 55 एडा होची तमरो विस्तारित रूप तो तिकिरे सैला पिला माने चैनल को नुआ आस्ते चैनल को सब्सक्राइब करो ता सहित वीडियो को सांग मानक सहित शेयर कर दियो थैंक्स फॉर वाचिंग।